ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ହେଲା ଏଇଟା ହାଡୁ କିନା ଶୁଭିଲା କହିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ହେଲା
बबुलू तू सेपटू सिंगल लेनी हेलो मेरे तो ना जाम वाले की देखी तू एने सही देखी हम घर को मु को मना कर देबी तुम कॉलेज जीबी तो करा हां बस समस्त सियोर कर देबे भितर का हां सुन न आ एने शेयर कोन देबे मेरे हां सारा उडा राजा मोय मोय हेला करोड़पति दिवाइलानी पटाऊ दरकता नाही हेलो बीएनसी उडा छगाडे मारते राजा ना बेक होई जे 28 इंच मारते आ उडे मानवा मार हां छगा बोला दे यार ऑन हो गया राजा ना सब जा बोल वाली बार कर दो ना राजा ना साबे बोल रहा है सुंदर ना राजा ना कितनी अरे रिस्क तो कर रहा था बॉडी चार्ज करा होतला सिक्का काजरा सिक्का ओ सीए से कुछ आवे से कुछ रिको पानी जे खेल तो चल ना सकाल चल जा करो कल दिया देखिए बाहर तो थोड़ी जाबो अरे को साल लग चले चल ना केना नहीं पिटी जा रे कुर्सी केडो नंबर रखियो हां अरे पानी छाड़ दो बा अच्छी हो ये प्लान करे प्लान कर रहे हो बैट्समैन ढेर है मार चल अरे लाइन अछि पिटी होइने सेट हेले बाडे बोल ये पाखर अछि सेट हेले बाडे ओहो अरे ना उडी पकई दियो Ghiaccio! Volley deve! Ya vai da. Bobla o job ke chala. Kamu to out ke stop out. Se ko pandai na. E bobai na tia. Tia aro.
ଆରେ ସେପଟେ ନାହିଁ ରନ ସେଟା ନାହିଁ ଦିଏ ଆରେ ଦିଏ ଅଛି ଭଲ दे अरे यार दे यार हां सीन ले यार बाइक खाली पुढे बोल देख केते खेळ होत देख ते खाली ते अगर बॉल पे खेळ राजा कॅच दूर नको बाबा या पण लास्ट हो ना गो एक बॉल तो दौड़ दौड़ी जाउगी 200 रुपए दूर तू कोण जुआ बोला आईडी 44 आईडी ना आईडी के दीजिए पचार भाई नो बोलटा बहुत ही बोल भाई ना तो जाई लो की कितने ओवर चलला हां पर 5 है 43 मन फ्री रील्स देखले मन फ्री करूनी आउ तीन चार वीडियो कर देकी रख फोटो अरे से तो आउट है मु कोडे खेली करी बॉल को खेली करी अरे मु खेली करी तो डर लागलानी मोबाइल रखी आगे गोटे पर्सटा वाइट है ना सिस्टम ए भाई देखी रो दिले अरे लाख बड़ा बाकी बड़ी दे चक्कर वाली चले ओ शॉट बाउलर मार दे बाउलर ओके लास्ट ओवर पकेबो तमे Roja.
ବଢିଆ ବଳ ଉପରେ ଉଠେଇଛି क्या तो बेटा दे दो ଚାରିଟା ଯୋଡ ବିଡ ହତା ତା ବୋଲ ଚାରିଟା ବୋଲ ଦିଟା ବଲ୍ ହେଇଛି ଦିଟା ବଲ୍ ଡଟ୍ କରିଛି ସେ ଆ ବୋଲ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ବା ଶେଷ ହେଇଗଲା ହଁ ଦିଟା ବଲ୍ ଡଟ୍ କରିଛି ୱାଇଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଖାଲି କେତେ ହେଇଥିଲା 600 ହେଇଥିଲା ଟି 600 ହେଇଥିଲା ତିନିଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିଏ ସେ ଡନ୍ କଥା ଧରି ଡନ୍ ଗଲେ ଗୋଟେ ଓଭର ଜିତେଇବ ए 75 कले 74 अरे हां बाळा 74 75 एक कोका कोठी एक कहिची एक कहिनी हां हां 74 जन बारा लागो ए जाइयो सेकंड ईयर अपने फर्स्ट ईयर कथा सुनाई बाध्य कैच हां बढ़िया बोली ओल ओल बढ़िया जी ଏଠି ମାପ ଦେଇକି ବାଡିଆ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପରେ ଶେଷ तीन बॉल 10 रन बड़ू तो मैंने पाइयो आज आइला 16 बॉल खेला हिंदी और सिटे सकाळे जो आउ जने कियो सतर मु जानि फर्स्ट को दिन अछि एग्जाम मासे अरे देखा
ତିନିଟା ବଲ୍ 10 ହେଲେ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁରା ବୋଲିଂଟା ଖାଲି ଦେଇଦେବେ। ସିଆଡ଼ୁ ବଲ୍ ପଇଲେ କ'ଣ କରିବ? ମାରୁଛି ତ ଆଉ ମାରୁଛି ଇଆଡ଼େ ବଲ୍ ତ ଦେଖିଲେ ନ ମାରିଲେ ତ ଏଇଟା କଟିଗଲା। ଆମେ ଯେତେ ସର୍କଲ୍ ଯେତେ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ସବୁ ମେସିନ୍ ଦାବିଗଲା। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଦାବିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଦୋକାନ ପଛରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଅଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ ମାରନ୍ତି ଏଇଦିନ ତ ଏଇଦିନ ଗାତରେ ସବୁ ରହିବ ରହିବ ବଲ୍ ଦେ ରେ ଇଆଡ଼େ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗଟା ମୋବାଇଲ ଆଣିଛି ନା ନୂଆ ଆଣି ରିଲ୍ସ କରୁଛି ସେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଆମେ ତାର ଦେଖିନୁ ତାର ଇଏର ଦେଖିନୁ ଦେଖିଛି ତମେ ବା ଦେଖୁଥିଲ ଗୁଣ୍ଠ ଦୋକାନଟି ତାର ତାହେଲେ ଇଏର ଦେଖିନୁ ତାର ମାନେ ପ୍ରି ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ତ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି କେତେ ଟେକ୍ ନିଆହେଇଛି ବଦେଇ ବେଲା ଯାଇଥିଲି ଯେ ବାଜିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ଖୋଜିଥିଲି କୁଆଡ଼େ କଟେଇ ଦେଉଛି କିରେ ତୁ କଟଉଛୁ ନା କଟି ଯାଉଛି ଆଜି ଆମର ମନେ ଅଛି ଦିଟା ବଲ୍ ଖାଲି କହୁଥିବୁ ତାର ପେଟ ଧରୁଛି ଆଉଟ ଦୌଡୁଛି 50 କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ବାଡ଼ଉଛ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ହାରିଯିବୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆରେ ଗୋଟେ ବରକୁ ଦିଟା ଛକା ଖା ବେଶୀ ଖାନି କିପର କିପର ଡନ୍ କୁ ଆଉଟ୍ କରନି ରାଜା ରାଜା ଡନ୍ କୁ ଆଉଟ୍ କରନି ଡନ୍ କୁ ଆଉଟ୍ କରନି ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଚଳିବ 33 ରଖିଦିଅ ଏଇପଟେ ରଖିଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ନ ଝାମ୍ପ ମାରିଦିଅ ଆଉ ଚାରିଟା ରଖିଦେ ମାରିବା କଥା ମାର ନହେଲେ
ଏଠି ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିକି ଗୋଡେଇ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଘରୁ ଆମ ବାରିପଟକୁ ଆଉଛି ବସୁ ମାଇଲା ଛକା ମାନେ ତୁ ଚଢିବା ପରେ ପାଇଁ ଠିକ ବବୁଲ ଯାଇକି ତାହେଲେ ଆମର ରିହର୍ସାଲ ଠିକ ଚଢିବା ମୁଁ ଆଉଟ୍ କରିବିନି ତୁ ଠିକ ଚଢିବା ପାଇଁ ନାଚୁଛୁ ଭଲ ଏପଟକୁ ସେପଟ ଲାଇନରେ ପକାଇ ଯୁଆଡେ ଓ ଏଟାକୁ ଆଇଟି ତ ଆର ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଲୁ ଏଇ ବ୍ୟାଟର ସୁନ୍ଦରୀ କି ଆଉଟ୍ କରନି ସେ ତ ନାହିଁ ତୁ ପାଡ଼ ପାଡ଼ 38 ଆଇଡିଆ ତ ବସିର ମନ ହଉଛି ଜରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ତା ବାଡିଆ ଦଉନି ବବୁଲ କେତେଟା ବୋଲ କେତେ ଓଭର ଚାଲିଛି ଓଭର କେ ଚାଲିଛି 3 ସରିବ 3 ସରିବ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ 6 ଭାରି ଖୁସି खुशी को भाई आउट आउट लेके अपने वाले प्लेस एक आउ अरे भाकुडाटा अरे गंडी गाड़ी को तळु को न 17 वाले 19 रन बैट्समैन टे रेस्ट दे थ्रो करे काठिरे केंची दे 15 बॉल 18 गोटे ओभर हे जो
अरे तो मम्मी कॉल करूँगी बाजूची ना बाजू ବଲଟା ତ ଏଠି ବ୍ୟାଟ ତ ପୁରା ଏଠି ହାତୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରାଣ ପକା କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଲାଗିଲାନି ग्यारह बोल 14 बोले 11 ଆଇଠି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପକେଇଛି हाँ सोई पड़िबा ओहो अरे तू इकडे जाऊ करे खतम आउट इधर हैप्पी राधा ले जाओ एक घंटा कर दे खाली टी तळ बुक दे राजा अरे कौन थे अरे एक जन रहू हैप्पी बहुत जल्दी जा लूंगी ओ चलो राजा राजा गोटे गोड़ बड़ गोटे मोटा गोटे सरुआ दे बाबू मोटा सरवा राम जागुना सरीगला इन्नी सरीगला ना ना वाइट तो ओ रो रियाज गो